Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu. Give thanks to you, Almighty Karena God, Tuhan masih memberikan kepada kami because you still give to us hati yang rindu the heart to desire, untuk mencari Tuhan. to seek you, Lord. Kami memuji Engkau We Tuhan. glorify your name, Lord. Kami menyembah-Mu. We worship you. Dan satu hal yang sangat kami And rindukan, one things that we are desiring, berikanlah kami firman-Mu, give us your word, firman hidup, the living word, firman yang berkuasa powerful word untuk membawa kami that bring our life. untuk menjadi milik kepunyaan Tuhan It's sendiri. only to become your possessions, Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord Pakai Jesus. hamba-Mu menjadi saluran Use me berkat. as your servant, Setiap telinga yang bisa mendengar, and every ears that can hear, Engkau tolong mereka help them, Lord, dimanapun kami berada. wherever they are now. Tuhan tidak membiarkan kami, God never let us alone, tapi Tuhan memperhatikan but you always take care of supaya tidak us. seorang pun kami binasa, So none of us will be perished, melainkan memperoleh hidup yang but kekal. have everlasting life. Pakai hamba-Mu As me, as your untuk servants, menjadi alat di tangan as Tuhan. your tools in your hand, Kami juga menghancurkan and we destroy it. segala tipu setan, Every evil attack, kuasa gelap every powerful yang mencuri that want to steal hati kami. our heart, Kami patahkan we semua broke it all. dalam nama In the name of Jesus kami Christ, siap untuk mendengar. we are ready to hear your word. Dalam nama Tuhan In Yesus, the name of Jesus kepala Christ, gereja kami, the head of the church, gembala yang baik, our good Savior, mempelai biasa. our heavenly bridegroom. Kami bersyukur We dan give berdoa. thanks and we pray. Bersama kita. Together we say, Amin. Amen. Amen. Silakan duduk, Have a seat, please. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. My beloved brothers and sisters, Saya mengucapkan selamat malam, I want to greet you. Good evening. salam sejahtera Peace be with you buat kita sekalian ya, and with all of us. bagi saudara seluruh umat Tuhan, For you as a church members, para pelayan-pelayan Tuhan, also the servants of God, para hamba-hamba Tuhan pastors and church leaders yang dapat mengikuti that can follow ibadah dari tempat ini, the service from this place baik melalui radio through our radio, Alpha Omega Alpha Omega Radio, maupun juga melalui live streaming and also through live streaming yang boleh saudara dapat langsung that you can follow live mendengar perkembangan firman to Tuhan. hear the development of the Word of God. Saya yakin betul I truly believe kekuatan firmanlah that the power of the Word yang memampukan kita that enable untuk us berjalan to walk di tengah-tengah dunia yang gelap ini. in this darkness world. Oleh sebab itu saudara, That's why, brothers and sisters, sebagaimana kita sudah banyak diberkati Tuhan as we already receive a lot of God's blessings to lewat us ibadah kita, through our service here, kita diajar Tuhan God teach us dengan tema yang sudah kita dapatkan with the theme that we already received, bahwa hari-hari ini that in these last days, kita perlu mempertahankan iman kita, we need to keep our faith. berjuang untuk mempertahankan. We must fight to keep our faith. Saya sudah sampaikan firman Tuhan, I already preached the words of God. ada tudung perlindungan, There is a cover of protection, dan tudung perlindungan itu and that cover of protection, dalam pelajaran tabernakel if we see in the tabernacles, ada 4 lapis, there are 4 kind of curtains, dan tudung itu and that covers menunjukkan is to show to us perlindungan Tuhan the protections of our God, yang begitu kuat, that very strong, yang begitu melindungi. that very protected Tentu us. siapa yang mendapatkan perlindungan Who will receive the protections from God adalah orang-orang are the people yang di dalam Tuhan, that already in dalam Christ, tabernakel, in the tabernacle, yang mendapatkan perlindungan itu, the one who received the protection, terutama perlindungan dari atas, especially the protection from above, adalah ruangan suci dan ruangan are suci. the holy place and the most holy place. Dan oleh sebab itu, That's why ini adalah menggambarkan gereja Tuhan, it's talk about the church of God, gereja Tuhan church of God yang betul-betul that really mau berada di dalam kehendak, want to be in God's will,
holy, to be sanctified. Tuhan akan memberikan perlindungan. God will give that protection. Itu dinyatakan juga di dalam kitab Yesaya pasal 4. We can see in the book of Isaiah chapter 4 Di mana Tuhan ingin menyucikan dan melindungi. how God want to cleanse and to protect. Di ayat 5 sampai ayat 6, Verse 5 and verse 6. maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion dan di setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam, sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung. The Lord will create over the whole habitations of Mount Zion and over her assemblies a cloud and smoke by day and the shining of a flaming fire by night. For over all the glory will be a canopy. Ayat 6, Verse 6. dan sebagai pondok tempat bernaung pada waktu siang terhadap panas terik dan sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap angin ribut dan hujan. There will be a pavilion for a shade in the daytime from the heat, and for a refuge and for a shelter from storm and from rain. Inilah sesuatu yang harus kita perhatikan. This is something that we need to see very clear. Kehidupan yang terlindungi The life that protected by God adalah kehidupan yang sudah mau dikuduskan. is the life that ready to be sanctified by God. Dan ketika kehidupan kita memiliki kerelaan untuk disucikan, And when our life is ready and willing to be sanctified by God, Tuhan itu akan memberikan tudung perlindungan. God will give the cover to protect us. Sebagaimana ruangan suci dan ruangan maha suci Like the holy place and the most holy place mendapatkan yaitu tudung perlindungan. receive the cover, the canopy. Hari-hari ini In these days, gereja Tuhan Church of God harus betul-betul must be berada dalam perlindungan Tuhan. in the cover, in the protections of our Lord. Oleh sebab itu, That's why poin yang pertama saya sudah sampaikan. the first point I already spoke about. Kita harus mempertahankan iman kita. We must keep our faith. Iman harus dipertahankan. We must truly to keep our faith in Kalau us. saudara mau terlindungi kehidupan, If you want your life to be protected by God, miliki iman yang dipertahankan. have your faith in you. Itu sebabnya saya sudah sampaikan suratan Yakobus. That's why I already explained about the letters of James. Setelah kitab Yakobus, After letters of James, kita meningkat kepada suratan Petrus. we will increase to the letters of Peter. Dari suratan Petrus, From the letters of Peter, kita akan meningkat kepada suratan Yohanes. we will increase to the letters of John. Dan dari suratan Yohanes, And from the letters of John, kita meningkat kepada suratan Yudas. we will increase to the letters of Jude. Dan puncaknya, And finally, kita masuk dalam kitab Wahyu. we will enter the book of Revelation. 4 kitab These 4 books dari mulai Yakobus, from James, Petrus, Peter, suratan Yohanes, John, dan suratan Yudas, and Jude itu adalah menunjukkan tudung perlindungan. is talk about the cover, the canopy of God. Bagaimana gereja Tuhan How Church of God untuk mendapatkan perlindungan. to receive the protections of God. Oleh sebab itu saya sudah tekankan That's why I already emphasized many times betapa pentingnya mempertahankan iman. how important to keep our faith in Itu us. sebabnya Yakobus berbicara tentang That's iman. why James talk a lot about faith. Iman yang harus ditandai dengan perbuatan. Faith that marked by deed, by something to do. Dengan iman yang ditandai dengan perbuatan, By faith that signed by work, kita mendapatkan kehidupan yang terlindung. we will receive the life that protect by God. Oleh sebab itu, It's why ketika suratan Yakobus ditulis, when the letters of James is written, betapa pentingnya iman how important faith is yang harus dibarengi dengan perbuatan. that will be combined with the word. Supaya apa, saudara? For what, brothers and sisters? Supaya kita tidak disebut menipu diri. So we will not deceive
ourselves. Ketika kita tidak memiliki iman yang dilakukan, When we don't have the faith with the word, tidak melakukan firman yang sudah kita dengar, it means we are not doing the word that we receive in us. kita disebut orang yang menipu diri It sendiri. means we are deceiving ourselves. Dalam Yakobus 1 ayat We 22, can see in the letters of James, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. James chapter 1 verse 22. But be doers of the word, not only hearers, deluding your own selves. Yakobus berkata, James said here, orang yang hanya pendengar saja, the one who only hears the word tidak melakukan firman Tuhan without doing the yang word sudah didengarkan, that he already received, tidak mempraktekkan he don't do apply the word, apa yang sudah dia terima, dan what he received from God. ini adalah menipu diri sendiri. It says that you are deluding, deceiving your own self. Dalam Alkitab ada beberapa kata yang mengatakan menipu diri sendiri. In the Bibles, there is a written about deluding yourself, your own self. Kalau suratan Yohanes berkata 1 Yohanes 1 First John chapter 1, ayatnya yang mulai ayat yang ke-8 sebenarnya sampai 9. verse 8 and 9, Di sana jelas sekali dikatakan, it's very clear that says here, jika kita, saya akan bacakan langsung. I will read, Jika kita, ayat 8, berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. if we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Jadi menipu diri sendiri So deceiving ourselves, karena kita merasa hidup kita tidak berdosa. if we think that we have no sin anymore. Tapi ayat 9 berkata, But verse 9 says, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. if we confess our sins, he is faithful and righteous to forgive us the sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ini juga berbicara tentang menipu diri. So it's also talk about deceiving ourselves. Dan selanjutnya, And then orang yang menganggap dirinya beribadah, the one who think that he serve God, tetapi tidak mengekang lidah, but he cannot control his tongue. ia juga menipu dirinya sendiri. Same, he also deceiving himself. Maka sia-sialah ibadah. So the service will be in vain. Itu Yakobus 1 ayat 26. James chapter 1 verse 26. Jika ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. If anyone thinks himself to be religious while he does not bridle his tongue, but deceives his heart, this man's religion is worthless. Menipu diri sendiri. Deceiving himself. Jadi ada orang beribadah, So someone is going to serve God, tapi di mata Tuhan but in the eyes of God, dia sedang menipu dirinya sendiri. actually he is deceiving himself or Kenapa, herself. saudara? Why? Karena tidak menguasai lidah Because he cannot control the tongue. dan sekaligus sia-sialah ibadah. And every service will be worthless. Dan juga Paulus juga And also Paul sangat mengerti very understand about this. apa yang disebut menipu diri sendiri. What is talk about deceiving ourselves. Sebab itu banyak sekali nasihat That's why Apostle Paul encouraged many times bahwa kehidupan yang menipu diri that sendiri the life that deceiving ourselves, ini adalah kehidupan yang gagal mempertahankan iman. actually this is the life that
fail to keep the faith, sebenarnya dia sedang kehilangan tujuan it iman. means they are losing the purpose of their faith. Kalau Yakobus tegas sekali tadi berkata, James very clear said, sia-sialah ibadah. worthless. The religions will be worthless. Dan hari-hari ini And in these last days, terlalu banyak orang anggap remeh many people, they are underestimated dengan kalimat menipu diri sendiri. with the word deceiving ourselves. Dari mulai merasa diri tidak berdosa, Start from they feel they have no sins anymore. mendengar firman tidak melakukan, Hear the word but not doing the word, atau beribadah dengan tidak mengekang lidahnya. or going to the church but without control the tongue. Ini satu kehidupan yang tidak mempertahankan iman. This is the kind of life. It means that they are not keep their faith. Oleh sebab itu kalau berbicara tentang mempertahankan iman, So if we talk deeper about keeping our faith, Yakobus sangat mengerti itu. James clearly understand about this. Bagaimana harga untuk mempertahankan iman. What is the price to keep the faith? Hari-hari ini In these days, perjuangan umat Tuhan di seluruh dunia our fighting, the church fighting around the world, sama semua. same. We have the same fighting. Baik perjuangan orang kaya, The rich one, the orang miskin, poor one, atau penguasa sekaligus. even the ruler one. Hari-hari ini In this- diperhadapkan In these last days, we face, dengan memiliki satu pergumulan yang sama. we have the same fighting and struggling. Bagaimana mempertahankan? How to keep our faith? Bagaimana hidup dalam iman yang sesungguhnya? How to have a life in the real faith? Dan hari-hari ini And these days, gereja Tuhan Church of God, sedang berjuang we are fighting untuk memahami to understand bagaimana mempertahankan iman. how to keep our faith in us. Jangan sampai kita gagal mempertahankan iman. Don't let us be failed to keep our faith in Kalau us. kita gagal mempertahankan iman If kita, we fail to keep our faith in us, kita akan kehilangan perlindungan Tuhan. we will lose the protections of God in us. Dan hari-hari ini And in these days, Alkitab mencatat the Bible say hari-hari ini jahat. this is the wicked days. Sebenarnya bukan harinya yang jahat. Actually, not the days is evil or wicked. No, Keadaan manusia, but the human situations. mayoritas hidup manusia di dunia Majority, the life of man in this world, dijebak oleh setan, they are trapped by Satan. berada pada hari-hari yang jahat. They are in the evil days. Kalau saudara dan saya If you and me, tidak berada di tempat yang Tuhan tentukan, if we are not in the place that God decide for us, tidak berjalan di jalannya Tuhan, we are not walking in the path of God, kita akan gagal we will fail mempertahankan iman kita. to keep our faith. Sebab apa saudara? Why, brothers and sisters? Pada hari-hari yang jahat ini, Because in these evil days, satu hal yang sangat perlu kita perhatikan. one things that we need to clearly attention about. Kita sedang menghadapi serangan paling gencar We are facing the attacks from Satan, dari setan. from evil. Dan kalau menurut kitab Wahyu, And according to the book of Revelation, pasalnya yang ke-16, Revelation chapter 16, ketiga Tuhan izinkan ada malapetaka terjadi di dunia ini. when this world having many disasters, Setan ingin mengambil bagian. Satan want to take a part in that. Dalam ayat 13 In verse 13 sampai dengan ayat 14. and 14, Dan aku melihat dari mulut naga, dari mulut binatang, dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai kata. I saw coming out of the mouth of the serpent, and out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet,
three unclean spirits, something like frogs. Ayat 14. 14. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. For there are spirits of demons performing signs, which go forth to the kings of the whole inhabited earth to gather them together for the war of the great day of God the Almighty. Apa yang kita baca di sini? What we are reading now, Ini adalah menunjukkan keadaan zaman akhir. it shows to us that in the last days, Bagaimana setan mengumpulkan kekuatan how Satan will put their power untuk mengadakan serangan to attack kepada umat Tuhan. to the people of God. Supaya apa, saudara? For what? Supaya gagal dalam mempertahankan So iman. people of God will fail to keep their faith. Setan tidak tanggung-tanggung. Satan is really Dari mulutnya keluar doing this out of their mouth, sesuatu yang najis. something that's unclean. Dan binatang yang dimaksud di sini And the animals here adalah antikris. is Antichrist Ditambah lagi dengan nabi palsu. and the false prophet. Apa yang mereka semburkan, What they are come out from their mouth. ini adalah roh najis. This is three unclean spirits. Saya mau katakan, I want to say to you, kalau gereja Tuhan tidak mempertahankan iman, if Church of God we are failing to keep our faith, akan hanyut dengan roh najis we will be destroyed by the unclean yang spirits keluar dari mulut setan, that come out from the Satan mouth, yang keluar dari mulut antikris, will come out from the mouth of the Antichrist, yang keluar dari mulut nabi palsu. that will come out from the mouth of the false prophet. Oleh sebab itu sekarang ini kita sedang berjuang That's why we are fighting now untuk mempertahankan iman kita, to keep our faith in us, agar kita tidak disebut menipu diri sendiri. so we are not calling deceiving ourselves. Salah satu menipu diri sendiri, One of the proof that we are deceiving ourselves, tidak mengekang lidahnya. we cannot control our mouth. Lidahnya dipakai oleh yang lain, The mouth is using by other one, bukan malah menyucikan orang lain, not to cleanse other people, tapi menajiskan but to make unclean melalui nabi palsu, through the false prophet, antikris, Antichrist, dan setan itu and sendiri. Satan himself. Dari mulut mereka From their mouth keluar 3 roh najis. there will come out three unclean spirits. Ini satu serangan This is some attacks yang diarahkan kepada dunia yang jahat, that will put to this world. biar makin hari makin jahat. So days and days more evil and evil. Oleh sebab itu orang yang mempertahankan iman, It's why the one who keep their faith in God, yang betul-betul beribadah, they are truly worship God. hati-hati Be careful, supaya ibadah kita tidak sia-sia, so our worship will not be in vain. pelayanan kita tidak sia-sia. Our ministry will not be in vain. Jangan sampai karena lidah kita Don't because of our mouth kita kehilangan berkat terbesar. we'll lose the great blessings of God. Itulah keselamatan jiwa That's kita. our salvation. Dan setan tahu And Satan knew about this. pada saat kapan dia mengadakan serangan itu, When he will do this kind of attack, saat terjadi kekeringan. when there is dry. Di ayat 12, Wahyu 16 ayat 12. Revelation 16 verse 12. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawan ke atas sungai yang besar, sungai Efrat. Lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. The sixth poured out his bowl on the great river, the Euphrates. Its water was dried up, that the way might be made
ready for the kings that come from the sunrise. Setan membuat serangan yang gencar So Satan will do this kind of attack saat terjadi kekeringan. when there is a dry up. Sungai yang besar, The great river, Sungai Efrat, the rivers of Ephrates, kering airnya. the waters was dry up. Kalau saudara memperhatikan If you see this verse clearly, Sungai Efrat ini, the Ephrates river ini sudah ada zamannya kitab Kejadian. is already in the book of Genesis there. Ini menunjukkan It talks to us ketika Tuhan menjadikan bumi ini, when God created this earth, ada Taman Eden, there is Eden, Garden of Eden, ada sungai and there is a rivers yang mengalir. that flowing, Dan ini menggambarkan and is a pictures to adalah us. sungai yang disediakan Tuhan This is the river that God provide in this untuk earth kebahagiaan manusia, for the happiness of human, untuk kehidupan manusia. for the life of man. Tapi dalam Wahyu 16, But in this Revelation chapter 16, sungai ini kering. this river become dry up. Dan pada akhir zaman And in the last days, ada satu nubuatan firman Tuhan. there is a prophecy of the word of God. Manusia memang akan mengalami kekeringan. Yes, man will be dry. Oleh sebab itu Amos pasal 8 berkata, That's why in Amos chapter 8 said, kalau kita baca nanti dari ayat 11 dan selanjutnya, if we can read from verse 11 and continue, salah satu musibah yang akan terjadi di tengah one dunia, of the great disasters that will happen to the world, terjadi kelaparan, that will be famine, terjadi kehausan. that will be thirsty. Kelaparan bukan soal makanan, A famine not because of the food, kehausan bukan soal minuman, thirsty not because of the water, tapi dia dari berbicara kehausan rohani. Firman Tuhan tidak didapatkan lagi. this is a spiritual thirsty and famine because they cannot receive the word of God anymore. Tidak lagi mengalami yaitu kepuasan secara rohani. They will never satisfy in spiritual anymore. Kekeringan total. Total dry up. Setan juga tahu Satan knew untuk menyerang umat to manusia, attack the human life, menyerang anak-anak Tuhan, to attack the children of God, menyerang para pelayan-pelayan Tuhan. to attack the servants of God. Dia tahu mengambil posisi He knew to take the position saat kita sedang mengalami kekeringan rohani. when we are spiritual dry. Saat sepertinya firman Tuhan kita tidak dapatkan. When we don't receive word of God anymore. Saat kita tidak lagi minum minuman rohani. When we are not drinking the spiritual water anymore. Setan muncul Satan will come out dengan kekuatannya, with the power dengan meniru caranya Tuhan. by copying the way of God. Tuhan punya cara kerja Yes, God have the word dengan sistem trinitasnya. by the system of Trinity, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Father, Son, and the Holy Spirit. Setan juga meniru cara kerjanya. Satan also try to copy the way of God. Setan di sini yang digambarkan dengan naga. Serpent, Binatang menunjukkan antikris the beast, Antichrist, dan nabi palsu. and the false prophet. Mereka bekerja Three of them will work together dengan satu tujuan, with one purpose, untuk menyemburkan to put from their mouth kenajisan the uncleanness kepada seluruh manusia. all the people. Oleh sebab itu kita harus berjuang mempertahankan iman. That's why one more time I want to say we must fight to keep our faith. Gereja yang lolos, Church that will pass, umat Tuhan yang lolos, the people of God will pass kalau dia berhasil mempertahankan imannya. their success to keeping their faith. Oleh sebab itu saya tekankan malam hari ini, That's why one thing that I want to emphasize tonight, kita perlu merenungkan, we must meditate, berjuang untuk mempertahankan iman. fight to keep our faith in us. Dalam perjuangan untuk mempertahankan iman, In this fighting
to keep our faith in us. Kita harus betul-betul mengerti tentang perlindungan. Yes, we must clearly understand about the protections of God. Jangan kita beri kesempatan bagi musuh kita Don't give the opportunities to our enemies untuk menyerang kita. to attack us. Dimulai dari pikiran kita. Start from our mind. Oleh sebab itu Paulus berkata, That's why Apostle Paul said, satu pelajaran yang disampaikan Paulus one lessons that Paul teach untuk kita for us, agar kita terlindungi. so God will protect us. Pikiran kita Our mind harus sepenuhnya milik Tuhan. must be completely belong to God. 2 Korintus In the book of 2 Corinthians, pasal yang ke-10 2 Corinthians chapter 10, ayat 4 dimulai. verse 4. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. For the weapons of our warfare are not of the flesh, but mighty in God for the tearing down of strongholds. Ayat 5, Verse 5. kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Throwing down imaginations and every high things that is exalted against the knowledge of God, and bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Apa yang ingin dikuasai oleh iblis dalam hidup? What Satan want to conquer in our life? Dia ingin membangun, mendirikan kubu pertahanan. He want to bring a stronghold. Kubu pertahanan yang mau dia bangun di dalam pikiran kita. That high things that Satan want to build in our mind. Setan itu masuk Yes, Satan will enter dan membangun and will build sesuatu dalam kehidupan manusia something in the human life. agar bisa menguasai manusia. So Satan can control, can conquer human life. Sebenarnya, Actually, kalau tidak ada kesempatan, if there is no opportunity, kalau kita tidak berikan kesempatan if we don't give the opportunity bagi dia, for Satan, bagi musuh rohani for our spiritual enemy untuk mendapatkan tempat, to have the place apalagi membangun kubu pertahanan, and to have the time to build the stronghold in us, dia tidak bisa menguasai kita. Satan will never conquer our life. Paulus sangat mengerti itu. Paul understand about this. Maka dia katakan, That's why he say, kami mematahkan setiap siasat orang we are tearing down every stronghold dan merubuhkan kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. and throwing down imaginations, every high things, Kubu yang dibangun oleh keangkuhan the manusia. strongholds that built by human boast. Kita tahu keangkuhan We know about this boast. adalah dosa pertama This is the first sin yang membuat yaitu Lucifer jatuh. that make the angels of Lucifer fall down into sin. Setan juga tahu Yes, Satan know about this. cara menyerang manusia The way to attack man, karena dia punya pengalaman. because he had the experience before. Dia juga pernah jatuh, He had fall down into sin. dia pernah gagal, He had failed. dia pernah kalah He's lose karena dosa keangkuhan. because of the sin of proudness. Alat yang sama The same tool akan dipakai oleh iblis will used by Satan untuk menyerang kehidupan to manusia. attack the human life. Itu sebabnya That is why Paulus berkata, Paul said here, merubuhkan setiap kubu to tearing down
semua dia hancurkannya. He will destroy everything Yang berhubungan dengan keangkuhan manusia. that is connect with the proudness of man. Karena inilah penentang pertama, Because this is the first one, pengenalan akan Allah. the first one to deny the knowledge of God. Orang sombong, The someone boasts, ini penghalang pertama the first hindrance untuk membuat hidupnya tidak mengenal Tuhan. to make them not know about God. Kesombonganlah Proudness, boast poin yang pertama, is the first thing membuat manusia to make men menutup diri to close themselves terhadap pengenalan akan Tuhan, to know about God, terhadap kehendak. to know about God's will. Oleh sebab ini harus dirobohkan. Yes, we must tearing down, destroying these things. Di mana setan mau bangun itu? Where Satan want to build them, Paulus menyadari, Paul realized it. kami menawan segala pikiran yang menaklukkannya kepada Kristus. And bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Paulus tahu Yes, Paul knew pikiran manusia the mind, the human mind, adalah tempat is the place untuk membangun kubu yang lain. to build another strongholds. Itu sebabnya Paulus berkata, That's why Paul said, jika kita sudah dibangkitkan, if we are rise with Christ, sudah mati dan bangkit bersama we Kristus, die and rise with Christ, carilah perkara di atas. seek for the things that above. Pikirkanlah perkara di Think atas. about the things that above. Sebab apa? Why? Pikiran manusia The human thought, the human mind bisa menjadi kubu, can be the strongholds, menjadi tempat be the place musuh menguasai. the enemy to control us. Tapi ketika kita telah menaklukkan pikiran But kita when we put ourselves, our mind Kristus, to Christ, kita sedang mematahkan we are destroying siasat setan, the enemy strategies, siasat musuh the enemy strategies of us yang mau menyerang kita, that try to attack us, terutama hari-hari ini. especially in these last days. Terlalu banyak sekali Too many, tanpa disadari without our realize. setan memakai semua yang terjadi hari-hari ini Satan is using that everything happens in these last days untuk menawan pikiran manusia, to captive our mind, bukan kepada Tuhan, not for the Christ, bukan berfokus kepada Tuhan, not to be focused to God, tapi berfokus kepada apa yang terjadi. but focus to what happens in this. Almost all the people in this world, Yang sedang tertawan pikirannya they are captive. Their mind is in captive kepada persoalan ini, to these problems, terutama pandemi yang sedang terjadi. especially for the pandemics that happen in this last Coba lihat days. di negara mana yang tidak memikirkan ini. We can see all the countries they are think about this thing. Seolah-olah apa yang terjadi ini, It's like that what happened now, inilah sesuatu yang lebih menakutkan. this is something very fearful for them. Bahkan manusia tertawan, And man is in captivity. sepertinya tidak bisa berbuat banyak. It means they cannot do anything more. Bahkan ada orang yang sampai kehilangan imannya. Even peoples are losing their faith because of this. Bahkan ada yang berusaha mencari pertolongan, They are seeking help, bukan lagi kepada orang-orang medis, not for the medical people, tapi juga berusaha mencari pertolongan but they are also looking for the help di luar medis. out of medical. Bahkan kepada hal-hal Maybe to some things yang bertentangan dengan firman they're Tuhan. against with the word of God. Mereka minta tolong They're asking help supaya mereka dikeluarkan dari persoalan so ini. they will get out from these problems in their life. Saking menawan pikiran manusia. Because this thing is captive the minds of the man. Jadi setan sedang membangun kubu pertahanan So Satan is built the stronghold melalui pikiran manusia. through the man's mind, thought. Tapi saya mau katakan, But I want to say, ketika kita mempertahankan iman kita, when we can
keep our faith. Pikiran yang sudah dimiliki oleh Tuhan, The mind that belongs to God, pikiran yang sudah mengenal Tuhan, the minds that already knew kita God, akan mampu seperti Paulus we katakan, can be able to be like what Paul said. kami mematahkan setiap siasat We will destroy every strategy dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun, and will tearing down, terutama yaitu tentang kubu yang dibangun untuk menentang pengenalan akan every Tuhan. strongholds that's against the knowledge of God. Dan hari ini And these days, pikiran kita our mind harus kita taklukkan kepada must be put into captivity to Christ, supaya yang lain dihancurkan, so others will be destroyed, supaya yang lain bukan menguasai. so others will never conquer us. Betapa sedihnya hati Tuhan di sana How sad is the heart of God there, ketika pikiran kita when our mind justru ditawan Is- oleh hal-hal yang sebenarnya di luar kehendak Tuhan. is captive now to things that is out of God's will. Karena orang selalu memikirkan penyakit ini. Now men's always think about this disease, Ya. Bahkan bertanya-tanya, and some of them asking bagaimana kalau penyakit ini terus berkelanjutan? how this pandemic, this disease will continue spread. Bahkan orang jarang sekali And people is rare now untuk bertanya kepada Tuhan. is asking to God, Tuhan, God, apa kehendakmu di balik ini? what is your will behind these things? Apa tujuanmu di balik semua ini? What is your purpose behind all these things? Tapi kalau kita kembali kepada firman, But if we back to the Bible, apapun yang sedang terjadi, whatever is happened in these last days, Tuhan sedang turut bekerja God is working in that thing demi kebaikan manusia. for our good. Karena Tuhan tahu Because God knows setan akan menyerang Satan will attack ketika Tuhan sedang mengerjakan gereja. when God is working to His church. Gereja sedang mengalami penyucian. Yes, God is sanctifies His church. Dan tentu And of course, ada alat yang dipakai Tuhan there is a tool that God will use untuk membawa gereja Tuhan to bring His church untuk disucikan, to be sanctified, untuk dimurnikan, to be pure, untuk diuji. to be tested. Dan salah satu alatnya, And one of the tool, Tuhan akan menggenapi nubuatan-nubuatan. God will fulfill all the prophesies. Dan salah satu nubuatan firman Tuhan And one of that prophesy di zaman akhir in these last days, akan Tuhan izinkan terjadi God will allow things will happen, kesusahan besar, great troubles, kesusahan yang belum pernah the terjadi troubles that never happened before sejak adanya bangsa. since the nations is there. Dan itu akan terjadi And it will happen justru di zaman akhir. in these last days, Justru akhir zaman tiba in the last time, dan alat Tuhan and the tools of God untuk membawa gereja to Tuhan bring the church of untuk God dipisahkan to be separated dari kehidupan yang tidak berkenan from the life that is unpleased God kepada hidup yang berkenan kepada to the life that please God. Justru sekaranglah Yes, this is the time. waktu yang paling tepat This is the time for that, untuk memisahkan to make the separation. orang yang sedang berjuang mempertahankan The iman one who keep fighting for their faith atau dia sedang kehilangan iman. and the people that losing their faith. Saya dan saudara You and me, harus menangkap we must catch bahwa ada serangan yang akan menyerang kita. that is attack that will attack us. Oleh sebab itu, untuk mempertahankan iman, It's why to keep our faith, cara yang Tuhan tentukan, the way that God want for us to do, yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada kita, that teach by Apostle Paul to us, adalah dengan perang. by war. Lawan, Fight. lawan musuh kita. Fight our enemy. Musuh kita itu setan, Our enemy is Satan, antikris, Antichrist, dan nabi palsu. and false prophets. Salah satu cara melawannya
one of the way to fight them, saudara dan saya you and me, harus penuh dengan aliran-aliran firman Tuhan. we must full with the flowing of the water of the word. Temukan Tuhan itu Find God sebagai sungai kehidupan saudara. as the living water. Temukan Tuhan itu Find God sumber aliran air kehidupan. as the source of the living water in us, Supaya saudara betul-betul limpah. so we will be abundantly. Limpah dengan firman. We will full abundantly with the word of God. Limpah dengan urapan Roh We Kudus. will full with the anointing of the Holy Spirit. Jangan terjebak ke dalam kekeringan. Don't be trapped in the dry up. Kalau kita terjebak dalam kekeringan, When we are trapped in that dry, dengan mudah setan menyemburkan air. it's easy for Satan to blow out the water, Air yang menajiskan. the unclean water. Dengan mudah antikris juga menaburkan air. It's easy also for the Antichrist to blow the water. Dengan mudah nabi palsu menyesatkan manusia. And easy also for the false prophets to deceive the people. Kalau saudara dan saya If you and me, penuh dengan firman, we are full with the word, betul-betul penuh dengan Roh Tuhan. really we are full with the Spirit of God, Roh Tuhan itu akan mengajar kita the Spirit of God will teach us untuk dapat membedakan to make difference. mana perkataan Tuhan, Which one is the word that come from God, mana perkataan musuh, and which one is the word from our enemy? mana yang mau menenggelamkan Which kita. one to make us dry? Dengan mudah kita bisa membedakan. It's easy for us to distinguish this thing Kalau saat rohani kita when our spiritual sedang mantap. is good. Tapi kalau saudara mengalami kekeringan, But when you are dry up, spiritually dry, kita tidak akan mampu membedakan. we cannot distinguish. Maka saya selalu mengajak jemaat, That's why I always encourage the church members mengajak para hamba-hamba Tuhan, and encourage the servant of God, terutama dalam tim pembangunan Tuhan. especially in the fellowship body of Christ. Jangan berhenti mengisi hidupmu dengan firman Tuhan. Don't stop to fill your life with the word of God. Jangan pernah berhenti mencari hadirat Tuhan. Don't stop to seek the presence of God. Jangan pernah berhenti mendapat urapan dari Tuhan. Don't stop to receive the anointing of God in you, Supaya kita tidak mengalami kekeringan. so we will never dry. Oleh sebab itu saudara, That's why, brothers and sisters, pertahankan imanmu keep your faith in you dengan terus makan makanan rohani. by continuously to eat the spiritual food, Dengan terus menerus minum minuman by rohani. continuously to drink the spiritual water in you, Supaya musuh kita so our enemy tidak mengambil keuntungan have no place dari kehidupan kita. and advantage from our life. Perangi Make war, dengan memberi hidup itu terisi dengan Tuhan. fight the enemy by make yourself filled by the word. Oleh sebab itu, That's Paulus why. berkata dalam Efesus pasal 6 Paul said in Ephesians chapter 6, ayat 10 dimulai, Ephesians chapter 6 verse 10, perlengkapan rohani berikutnya. our spiritual warfare. Ini tujuannya adalah The purpose of this, untuk mempertahankan iman kita. keep our faith in us. Perlu ada perlengkapan. Yes, we need the spiritual warfare. Kenapa? Why? Karena untuk mempertahankan iman To keep our faith in us, harus dengan perang. we must go to war. Kalau disebut perang, If said war, saudara harus mampu menyerang, war it's mean we need to attack also. mengadakan penyerangan, We must do the attack, bukan bertahan. not only to stand. Tidak cukup hanya bertahan, It's not enough only to defend or tapi stand, harus punya alat, but also we have the tools alat untuk menyerang. to attack. Kalau saudara hanya bertahan, If you only defend,
tapi tidak ada penyerangan but you never do the attack terhadap musuh, to your enemies, saudara tidak akan pernah disebut pemenang. you will never be a conqueror. Oleh sebab itu, That's why ayat 10 berkata, verse 10 say, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. finally be strong in the Lord and in the strength of His might. Ayat 11, 11. kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the schemes of the devil. Ayat 12, 12. karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. For our wrestling is not against flesh and blood, but against the rulers, against the powers, against the world's rulers of this darkness, and against the spiritual force of wickedness in the heavenly places. Ayat 13, 13. sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan sesuatu. Therefore, put on the whole armor of God, that you may be able to withstand in the devil day, and having done all, to stand. Untuk mempertahankan iman, To keep our faith in us. ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, Put on the whole armor of God in you, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan so that you may be able to fight pada hari yang jahat itu. in the evil day. Saudara, Brothers and sisters, untuk mempertahankan iman di sini, to keep faith here, Paulus sangat mengerti Paul understand, harus mengadakan perlawanan. must do the fight. Jangan hanya berdiam diri, Not only to stand, jangan hanya menunggu, not only to wait, tapi harus mampu mengadakan but perlawanan. must do the attack also. Saya mengatakan tadi, I said before, untuk kita bisa kuat to make us to be strong dan mampu mengadakan perlawanan, and able to do the fight, kita harus betul-betul dulu penuh dengan firman. we must full with the word. Senjata yang paling utama The main weapon untuk menyerang to attack adalah pedang firman Tuhan. is the word, the sword of the word of God. Pedang firman Tuhan. The sword of the word of God. Di ayat 17 dikatakan, In the verse 17, dan terimalah ketopang keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the spoken word of God. Pedang roh, The sword of the Spirit itulah firman Tuhan. is the word of God. Ini senjata untuk menyerang. This is the tools, the weapon to attack. Walaupun saudara memiliki senjata untuk berlindung, Even you have the weapons to protect yourselves. setan musuh saudara Satan is your enemy. tidak akan pernah lari It's never run away kalau tidak diserang if they are never attacked by dengan us, senjata. by our weapon. Dan senjata yang dimaksud di And sini the weapons here pedang roh, is the sword of the Spirit, yaitu firman. which is the spoken word of God. Bukankah demikian? That's said, Yesus tidak kurang urapan. Jesus is not less of anointing. Apalagi waktu itu Yesus baru saja dibaptis, And Jesus at the time was baptized baru juga berpuasa and just finished fasting 40 hari 40 malam. 40 days and 40 nights. Saya percaya I believe di dalam diri Yesus in Jesus himself ada kuasa urapan yang there luar is a biasa. powerful anointing of God in him. Tapi di tengah-tengah urapan yang luar But biasa, in the middle of that anointing of God, setan membawa Yesus ke pencobaan. Satan took Jesus to the temptation.
Oleh sebab itu saudara, That's why, brothers and sisters, jangan hanya berbangga-bangga, don't only proud yourself punya urapan, that you have the anointing, punya kuasa Tuhan. that you have the power of God in you. Yesus justru saat demikian. Jesus, in that kind of situations, Saat itu iblis membawa dia Satan is bringing him untuk dicobai. to be tempted. Tapi apa senjata And what is the weapon untuk mengalahkan setan? to defeat Satan at the time? Untuk membuat iblis mundur. To make Satan run away? Itulah firman Allah. The word of God. Dia yang berkata kepada iblis, He is the one said to Satan, manusia hidup bukan dari roti saja, man will never live only by bread alone, tapi manusia hidup dari firman yang keluar dari mulut but Allah. man live by the word that come from the mouth of God. Ada tertulis. That is written. Semua dia pakai All these things is used by God, untuk setan tidak berkutik so Satan cannot do anything dengan kalimat to the word ada tertulis. that is written. Ada tertulis. That is written. Manusia hidup bukan dari roti saja, Man not live only from the bread alone, tapi dari firman yang keluar dari but mulut. from the word that come from the mouth of God. Ada tertulis. That is written. Jangan mencobai Tuhan Allah. Don't tempt your God. Dan ada tertulis. And also there is written, Hanya Tuhan yang layak disembah. only God that you should be worshipped. Akhirnya iblis mundur. Finally, Satan ran away. Dia tidak mampu diserang oleh firman. He cannot stand against the word of God, Karena firman itu adalah pribadi Tuhan sendiri. because the word of God is God himself. Firman itu adalah kuasanya The Tuhan. word is the power of God, Pedang roh the sword of spirit yang merontokkan that will destroy semua musuh every enemy yang mau mencoba that will try membangun kubu to pertahanan. build the stronghold, Itu hancur will be destroyed oleh pedang roh. by the sword of the spirit, Itulah firman Tuhan. the word of God. Saya mau katakan kelimpahan firman Tuhan. I want to say that when you are full with the word of God, Ini adalah senjata untuk menyerang. this is the weapons to attack our enemy. Memang yang lain juga diperlukan. Yes, we need all the armor of God. Dan salah satu yang diperlukan, And what we need most, ayat 14 berkata, 14 said, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirakan keadilan. stand therefore, having the utility belt of truth buckled around your waist, and having put on the breastplate of righteousness. Ayat 15, 15. kakimu berkasutkan keralan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. And having fitted your feet with the preparations of the good news of peace. Ayat 16, 16. dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Above all, taking up the shield of faith with which you will be able to quench all the fiery darts of the evil one. Dalam peperangan rohani ini, So in our spiritual warfare, ada dua bagian penting. there are two important things. Ada senjata untuk bertahan, There is weapons to stand, tapi ada senjata untuk but menyerang. also weapons to fight, to attack. Inilah perlengkapan This is the armor yang harus kita miliki that we need to have dalam mempertahankan iman, to keep our faith in us, supaya kehidupan kita so our life keluar menjadi pemenang. will be victorious. Saudara-saudara, Brothers and sisters, hari-hari ini, in these last days, sekali lagi saya I katakan, want to say one more time, setan akan menyerang kita. Satan always try to attack Dan dia us, membangun kubu pertahanan and he want to build the strongholds dalam pikiran manusia. in the human mind. Tapi puji Tuhan, Praise be to our Lord. pikiran yang sudah ditaklukkan The mind that already captive kepada Kristus into Christ akan diperlengkapi dengan senjata. will be equipped by the armor, Senjata untuk bertahan, the weapons to defend, bahkan senjata untuk menyerang. and then the weapons to attack. Maka Judas sangat mengerti hal So ini. Jude understand also about this. Untuk
menghadapi serangan yang gencar, to face the attacks from our enemy, Judas menulis surat. Jude write the letter. Sangat singkat, It's very short, cuma satu pasal, only one chapter, tapi bisa merangkum but can include 3 surat sebelumnya. 3 letters before. Baik suratan Yakobus, The letters of James, baik suratan yaitu Petrus, the letters of Peter, maupun suratan Yohanes, and also the letters of John dirangkum oleh Judas is include all in the letters of Jude. untuk gereja Tuhan For the church of God dapat mempertahankan iman, will keep the faith in them, harus berjuang. must fight. Oleh sebab itu tidak heran That's why it's not surprise us. kalau Judas 1 itu jelas sekali ayat yang ketiga. Jude chapter 1 verse 3 said, verse 3, Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Beloved, while I was very eager to write to you about our common salvation, I was constrained to write to you, exhorting you to contend earnestly for the faith which was once for all delivered to the saints. Judas menulis surat Jude write the letter agar umat Tuhan for the people of God tetap berjuang untuk mempertahankan iman, will fight to keep their faith, terutama kepada orang-orang kudus. especially for the saints. Surat ini ditujukan kepada orang kudus. So this letters is to the saints. Yang dimaksud orang kudus The saints here adalah orang yang bersedia dipisahkan is the people that willing to be separated dari cara hidup dunia from the worldly life untuk masuk kepada jalan hidupnya Tuhan. to enter the way of God. Oleh sebab itu dalam nasihat Judas, So in the Jude exhortation, dia menginginkan umat Tuhan, so he wants the people of God, dia menyampaikan he write down menghadapi serangan yang gencar dari setan. to face the attacks from the enemy. Kita memerlukan 3 lapis pertahanan. We need 3 kinds of Kalau defense. kita belajar tentang Judas ini, If we learn about Jude, yang pertama, pertahanan yang the pertama, first defense that we must have in us, membangun hubungan yang sehat to build a healthy relationship dengan Tuhan. with God. Ini yang pertama, This is the first defense. dalam mempertahankan iman. To keep our faith in us. Bangun hubungan saudara yang sehat. Build your healthy relationship with your God. Hanya dosa yang merusak hubungan kita dengan Tuhan. Only sin that can destroy our relationship with God. Yang kedua, Second, membangun hubungan yang sehat dengan diri sendiri. to build a healthy relationship with ourselves. Yang ketiga, And the third one, membangun hubungan yang sehat dengan saudara to seiman. build a healthy relationship with others. Hubungan ini akan terganggu This relationship will broke kalau dosa kita izinkan masuk. when we allow sin enter our life. Maka lapis yang pertama ini So the first defense, harus kita pertahankan we must keep it in us, agar kita bisa bertahan dalam soal iman. so we will stand firm in our faith. Yang kedua, Second, menempatkan diri dalam tubuh Kristus. to put ourselves in the body of Christ. Tempatkan dirimu dalam tubuh Kristus. Put yourself in the body of Christ. Ini lapis yang kedua. This is the second defense. Ketika saudara dan saya menjadi tubuhnya, When you and me become the body of dia Christ, akan meletakkan diri sebagai kepala. He will put Himself as the head of the body. Dia kepala dari tubuh. He is the head of the body. Jemaat adalah tubuh. And church is the body. Kristus adalah kepala. Christ is the head. Dia berkuasa He have the power untuk melindungi kita. to protect us. Oleh sebab itu yang kedua, That's why the lapis yang kedua, second layer of the protection. jangan keluar
Don't get out dari tempat yang Tuhan sudah tempatkan. from the place that God already put you there. Kita sudah dipanggil untuk masuk. Yes, God already called us to enter. Kita sudah dipilih untuk berada di dalam. God already choose us to be in there, Dan dikuduskan. that to be sanctified. Dan yang ketiga, kita dipelihara. And that third one, God will protect us. Itulah cara Tuhan menempatkan And kita. this is the way of God to put us. Dan poin yang ketiga, And the third one, lapis yang ketiga, the third layer, terima anugerahnya yang berlimpah. receive the abundantly grace of God in you. Itu sebabnya di Yudas 1 Verse ayat 1. yang kedua, In Jude chapter 1 verse 2, verse 2, rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. mercy to you and peace and love be multiplied. Rahmat, Mercy, damai sejahtera, peace, kasih, love, itu perlu melimpah dalam hidup kita. must be multiplied in us. Dan ketika itu ada pada kita, And when we have all these three things in us, saya yakin kita akan terlindungi. I believe we are protected by God. Iman kita akan bertahan. Our faith will be strong. Oleh sebab itu, That is why kita harus berlindung pada Tuhan we must be protected in God. dalam 3 lapis ini. In this three layer, Jangan hanya berlindung not only in protection, karena Tuhan itu penolong, because God is our helper, karena Tuhan itu penyelamat, because God is our savior, karena Tuhan itu pemberi berkah. because God is the one who gives the bless to us. Tapi puncaknya, But in the top, in the final, berikanlah otoritas penuh pada Tuhan give the full authority to God untuk menguasai hidup kita. to control your life completely. Jadikanlah Tuhan itu sebagai Tuhan Make God is your God dan Raja kita. and King in us. Alamilah kepenuhan Kristus. Experience the fullness of Christ. Itulah kunci kemenangan This kita is the key of our victory menghadapi dunia ini. to face this world. Kalau saudara menangkap, If you can catch sekali lagi, one more time, jangan berikan kesempatan don't give the opportunity bagi musuh for our enemy untuk membangun kubu pertahanan to build the strongholds dalam hidup kita. in our life. Tapi berikanlah kesempatan. But give the opportunity, Tuhan Yesus Lord Jesus, memiliki otoritas dalam hidup have kita. the full authority in us. Sebagaimana saya sampaikan dalam kebaktian minggu yang lalu, As I preached in the last weeks, setelah kita ditebus, when God is redeemed us, setelah kita dibeli, when God is bought us, Tuhan mengklaim God claimed us. kita adalah miliknya. We are God's own possession. Itulah tujuan Tuhan And this is His untuk purpose, membeli kita. to buy us. Tuhan ingin, God wants. dialah pemilik hidup He kita. is the one that possesses us. Dialah yang memiliki otoritas tertinggi dalam He hidup. have the highest authority in our life. Dengan apa? With what? Dengan iman kita. With our faith. Dengan iman kita, With our faith, Tuhan pasti tolong kita. God will help us. Sekali lagi malam ini, One more time kita tonight, hancurkan semua we destroy all kubu-kubu the pertahanan strongholds yang dibangun oleh setan that built by Satan dalam pikiran kita. in our mind. Seharusnya kita tidak banyak memikirkan apa yang sedang terjadi, We should not think a lot about what happened in this world tapi now, yang perlu kita mengerti, but what we must understand. apa kehendak Tuhan, What God's will, apa maksud Tuhan, what God's purpose, apa kerinduan Tuhan. what's God's desire. Kita jangan tiru caranya setan. Don't copy the way of Satan. Kalau saudara lihat tadi cara setan menyerang When you see the way of Satan to attack dengan menampilkan roh-roh najis, by spread the unclean spirits, cara kerjanya and the work of Satan mengutamakan yang spektakuler, is to do something great, tanda-tanda yang ajaib. the sign, the great signs. Itu adalah cara setan This is the way of Satan, untuk menipu kita. to deceive man. Tapi bagi Tuhan, But for God, cara Tuhan God's way untuk menyelamatkan to kita save man adalah melalui salib, is through the cross, melalui hal yang tidak spektakuler, through unspectacular way, tidak populer. unpopular way. Salib itu tidak populer. Cross is not popular. Kekejian,
is something that is hated, kehinaan. something that is very not good. Tapi apa yang ditampilkan iblis But what Satan do untuk membangun pertahanan to build his strongholds dalam hidup manusia. in the man's life? Dia ingin membangun kubu pertahanannya He want to build that strongholds dalam pikiran manusia in the mind of man. supaya terkagum-kagum So man will be surprised untuk hal yang spektakuler. for something that is spectacular. Maka jelas sekali tadi setan itu That's why it's clear Satan betul-betul mau membangunnya is really want to build that dengan perbuatan-perbuatan ajaib. with the great signs. Itulah roh setan This is the unclean spirit yang of Satan mengadakan perbuatan-perbuatan that ajaib, doing the great sign. dan mereka mendapatkan raja-raja And they get the di kings seluruh dunia in the world untuk diajaknya to bring untuk melawan Tuhan. to against God. Begitu juga antikris. Yes, also same with Antichrist. Cara kerjanya juga sama. The way of Antichrist is same. Juga dengan perbuatan spektakuler. It's also by the spectacular way. Itu cara yang efektif. This is the effective way for Satan, Antichrist. Ini ayat terakhir yang mau saya bacakan. I will read this is 2 Tesalonika 2. 2 Thessalonians chapter. Tanda dan mujizat palsu. Even he was coming in is according to the working of Satan with all power and signs and lying wonders. Ayat 10. Verse 10. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. And with all deceptions of wickedness for those who are being lost because they did not receive the love of the truth that they might be saved. Jadi cara setan dengan cara antikris So the way of Satan and Antichrist sama, same dengan menampilkan hal-hal yang spektakuler, by showing the spectacular way, membuat manusia terkagum-kagum, make the people amazed, dan akhirnya banyak orang tertipu. and many people will deceived by that. Hanya orang yang menerima kebenaran, Only the people receiving the truth of God, yang mengasihi kebenaran, love the truth, itu yang dapat bertahan. that will be saved. Kalau saudara dan saya If you and me menerima see dan mengasihi kebenaran, and love the truth, itulah firman Tuhan, that's the word of God, itulah Tuhan Yesus sendiri. that's Christ himself, Saya dan saudara akan bisa bertahan. you and me, we will be saved. Ini perlu kita renungkan malam ini. We must meditate about this. Pertahankan imanmu. Keep your faith. Jangan karena hanya melihat mencari yang spektakuler, Not only to see and seek the wondrous tapi things, carilah kehendak Tuhan. but seek the will of God. Beradalah di salib Tuhan. Be in the cross of God. Dan ketika saudara dibawa kepada hal yang tidak bisa diterima oleh dunia, And when God bring you to some things that the world cannot receive it, tapi saudara but you adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. are the people that saved by Sekali God. lagi, One more time. salib tidak populer bagi kita. Cross is not popular to this world. Yesus juga tidak populer. Jesus is not popular to this Seperti world. pelayanannya, Like his ministry. sepertinya pengaruhnya waktu dia melayani. When he have the ministry, the influence is nothing. Lebih banyak dia tentang orang. Many are against him. Orang Yahudi pun menyalibkan dia. Jewish also the people who crucified Jesus. Pembesar-pembesar pada waktu itu The menolak dia. rulers, they are crucified Jesus. Tapi walaupun tidak populer, But even the ministry of Jesus is unpopular. apa yang dikerjakan Yesus What Jesus did at the time adalah kebenaran. is the truth. Dan melalui dia, And through it, orang percaya the believers diselamatkan. will be saved. Biarlah kita terus belajar firman Let us continue to study the Bible, untuk kita tetap diperlengkapi so God will equip us dengan senjata untuk bertahan with the weapons to stand dan senjata untuk menyerang, and the weapons to attack. supaya kita bisa berkemenangan So we will continue to be sampai victorious Tuhan Yesus datang. until Jesus' second coming. Mari kita tundukkan kepala. Let's bow down our head. Bapa, Father,
Engkau mengajar kami You teach us tonight untuk mempertahankan iman. to keep our faith in us. Perlu ada perjuangan. We need to fight. Kami bukan saja bertahan, We are not only to defend, tapi kami menyerang but we must attack melalui firman-Mu, through your word, melalui pedang firman, through the sword of the Spirit, pedang roh, the sword of the Spirit, untuk merobohkan to destroy segala kubu pertahanan all the strongholds yang dibangun oleh roh jahat, that built by Satan, yang dibangun manusia that built by man melalui kesombongan. through their boasts. Tapi kami percaya But we believe dengan limpah firman-Mu, through the fullness of the word of God, kami pasti berkemenangan. we are victorious. Seperti Yesus katakan, Like Jesus said, ada tertulis, they are written. ada tertulis. There are written Kemenangan Yesus the victory of karena Jesus, firman Tuhan. because the word Yang of God tertulis. that is written. Biarlah jemaat Tuhan Let the church of God betul-betul rindu have desire untuk menerima firman-Mu. to receive your word. Mereka terbuka hati They are open their heart untuk menerima firman. to receive your word. Demikian juga kami para hamba. And also us as a servant of God, Jangan Kau biarkan kami mengalami kekeringan. don't let us to be dry. Penuhi kami dengan firman. Fill us with your word, Lord. Penuhi kami dengan air kehidupan. Fill us with the living water, Sungai yang mengalir the living flowing dari water kerajaan sorga. that come from heaven. Itu harus menjadi minuman kami. It's our drink, Dan kami percaya and we believe ketika kami minum dari air sungai when we kehidupan, drink from the living water, kami hidup, we are alive, kami dipuaskan. we are satisfied. Dan kitab Wahyu berkata, And Revelation says, kemana saja air itu mengalir, wherever the waters flow, bukan saja kehidupan, not only the life, tapi ada kesembuhan, but there is healing, ada pemulihan. there is restoration. Semua yang menerima firman Everyone who receive your word dipulihkan Tuhan, will be restored by you, disembuhkan Tuhan, will be healed by you, dibela Tuhan. will be defended by you, Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord Jesus. Kami siap untuk menyembah. We are ready to worship you. Mari kita bangkit berdiri. Stand up, please, in your place. Katakan ku menyembah. Let's say we worship you. Haleluya. We worship you, Lord. Ku menyembah. Dalam
bagi kami. Untuk menyerang, to attack, kubu pertahanan musuh. Strongholds that built by the Yang enemy, dibangun built oleh keangkuhan manusia. by the hosts of man. Kami firman Tuhan, But the word of God merobohkan semua destroy all these things. sehingga walaupun kami mendapat serangan, Even the enemy attack us, kami diberi kuasa you give us power untuk mengalahkan semua to itu defeat all dalam the firman-Mu, through your word, melalui kebenaran. through the truth. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Kami percaya We believe dalam berjuang mempertahankan iman, that in our fighting to keep our Tuhan faith, memberikan kekuatan God gave us the strength kepada kami semua, to us, to kepada us, jemaat Tuhan, to church members, kepada para hamba Tuhan, to the servants of God, dimanapun berada. wherever they are now. Kami bersyukur We give thanks. kami tidak mengalami kekeringan rohani, We are not spiritual dry. masih mengalir sampai There malam. are flowing waters, Firman, the living waters of air God, kehidupan the living waters of God, untuk membuat kami disegarkan, to make us always untuk kami boleh bertahan be strong sampai hari kedatangan. until the day of your coming. Tuhan, Lord, kami tidak mau berfokus we don't want to be focused kepada apa yang terjadi, to be what is happening, tapi kami berfokus but our main kepada focus firman-Mu is only to your word yang mengajar kami that teach us untuk menanti-nantikan to Tuhan. wait your coming. Tuhan Yesus, Lord Jesus, kami bersyukur we give thanks. Tuhan mengajar kami You teach us untuk tonight tetap beribadah to always to serve dengan you cara yang Tuhan to izinkan the way that you are always sampai malam hari ini. until tonight. Umatmu Your people yang mencari Tuhan, always seek you, mencari wajah, to seek your face, dan kami yakin and we believe pertolongan dari atas the help that come from above nyata bagi kami semua. is real to us. Kalau ada umatmu yang sakit, If your people is sick, sembuhkan mereka. heal them, Lord. Para hambamu, Give your servants, jemaat Tuhan, church members, kami serahkan semua dalam tangan. I put them into your hand. Tuhan juga memberi kecukupan And also God will provide kepada kami everything for us di tengah-tengah in the middle keadaan akhir zaman. of these situations. Kau berkati bangsa kami, Bless our nations, Indonesia. kau berkati seluruh rakyat Indonesia, Bless all the people of Indonesia, lalu pemerintah kami, the governments of mulai Indonesia, presiden, from our wakil presidents, presiden, vice presidents, para menteri, cabinets, pejabat-pejabat and tinggi, all the rulers, in this pejabat government, kepala-kepala daerah, the head of the rulers, kabupaten kota, in the cities, semua and in the Tuhan, village, Tuhan, cover them. dengan hikmat Tuhan, By the wisdom of God, kami yakin I believe kami dipulihkan, we will restore by you. dan kami terlalu yakin And we believe ada kesempatan bagi there is kami opportunities to us untuk mengalami kebangunan to rohani, have the restoration. supaya banyak orang mengerti So many people will mengenal understand Tuhan the comings of dan hidup Jesus. di dalam Tuhan. Then we live in you, Dan Lord. akhirnya Tuhan, Finally, Lord, kami akan terima berkat. we will receive your blessing. Saudara-saudaraku yang Brothers and sisters, arahkan hatimu put your ke heart surga. to heaven. Terimalah berkat Tuhan. Receive the Kasih blessing, karunia dari Tuhan the Yesus grace of Kristus. Jesus Christ, Kepala gereja the mempelai head of the church, the heavenly bridegroom, kasihnya Bapa, the love of the Father, persekutuan dari Roh and Kudus the unity of the Holy menyertai Spirit saya dan will saudara be always be with you. sekarang dan And sampai be from selama-lamanya. now and forever and ever. We are the family of God. Selamat malam, Good night. sampai jumpa. See you in the next Tuhan service. memberkati.
God bless you all. Baru makan. Selamat Baru ulang makan. tahun untuk Pak Maung. Selamat ulang tahun teman Maung. Makan nasi udah. Ulang tahun rupanya Semar Maung.